Buongiorno a tutti, Buenos días a oggi todos. Hoy riprendiamo retomamos i nostri discorsi a nuestros livello temas a tecnico nivel técnico nell'ambito del en el Master ámbito del Máster Internazionale di Internacional Tecnologia de Alimentare. Tecnología de los Oggi Alimentos y parleremo hoy di una vamos a tecnica hablar molto de importante, un tema muy perché importante l'analisi porque es el sensoriale análisis è sensorial. fondamentale per Es tutti i fundamental prodotti, para todos ma los productos, soprattutto per i pero prodotti sobre todo en los vegetali che productos ovviamente vegetales que cambiano a obviamente secondo del punto cambian dove según el nascono, punto donde nacen, quanto, com'è il tempo, cuánto, cómo es quali el sono le tiempo, varietà cuáles son las e quindi variedades, siamo y costretti entonces ovviamente a estamos scegliere obligados un a prodotto seguir los semplicemente con productos un'analisi simplemente con el sensoriale. Non análisis c'è nessun metodo sensorial. No chimico existe otro che ci método dica quanto il químico prodotto è que nos dolce. Un diga prodotto è cuán dolce, noi lo dulce es un identifichiamo producto. Es semplicemente simplemente lo basandoci sabemos su altri basándonos tipi di sobre otros prodotti productos. più dolci Entonces, e meno dolci. veremos si es más o Quindi menos l'analisi dulce. sensoriale Entonces, è el análisis fondamentale nel sensorial es lavoro di fundamental tutti i giorni che noi ci de sviluppiamo il un prodotto. trabajo diario Oggi para nosotros que desarrollamos el producto. Hoy tenemos la parliamo suerte de tener con nosotros a la che profesora lavora Giulia Cusano, all'Università que trabaja en la empresa Lavazza Torino. en Penso che Turín. Lavazza sia Pienso que conosciuta da tutti Lavazza es voi, conocida por todos perché ustedes certamente è porque, por leader cierto, massimo in caffè es in líder Italia, máximo en e café en quindi Italia parlerà y di por lo questa tanto nos va tecnologia. a hablar de Prego. esta tecnología. Grazie per Les cedemos la l'introduzione, palabra. professor Gracias Antoniazzi. por la Buongiorno a introducción, tutti, profesora io appunto Antoniazzi. sono Giulia Muchos Cusano, buenos sono días. Soy ingegnere Giulia Cusano. alimentare, Se sono dedica a la tecnología specializzata en alimentos, se all'Università di ha Milano in nutrizione especializado umana en la e Universidad de dal Milán en 2017 nutrición lavoro humana. con Desde 2017 Lavazza trabaja en la sui empresa packaging Lavazza, del entró en packaging, el quindi team visto packaging y etichette vio toda la parte de alimentari, ma etiquetas de los dopodiché, productos de alimentos, grazie a una pero desde certification 2023, accreditate in gracias, sensory, quindi entró al adesso sono departamento qua con voi sensorial. per appunto Estoy aquí hoy con dell'analisi ustedes sensoriale, farvi para vedere hablar del quali análisis sono i sensorial y benefici. ver cómo son las Iniziamo a aplicaciones en condividere lo nuestra schermo. empresa. Voy ahora a compartir pantalla. Quindi il tema di oggi El appunto è tema l'analisi entonces de sensoriale hoy es e le análisis applicazioni nel mondo del sensorial caffè. y los Vi principios y mostro aplicaciones del mundo brevemente del quella che café. Les sarà muestro l'agenda che brevemente cuál es insomma la trazziamo agenda insieme. de esta hora que Se era vamos a estar giusto prima juntos. Me di parecía parlare dei correcto, benefici antes de dell'analisi hablar del sensoriale, análisis sensorial approfondire un po' directamente, anche le profundizar caratteristiche un del poco las tipo di características caffè, de la planta del vedere un po' la café, ver un classificazione, le poco la caratteristiche clasificación, las botaniche, características quali sono i botánicas, principali cuáles specie son las botaniche, principales especies più conosciute botánicas, las más sicuramente alcune di conocidas. queste, ma ci sono delle Claramente grosse son, differenze una de ellas es comunque. robusta y E arábica, que parleremo existen brevemente diferencias di entre alcuni ellas. Vamos a hablar de los fattori métodos de di recolección, stoccaggio, la dei elaboración, fattori post-recolección, che que son todos concorrono factores appunto que a concurren a determinare determinar el l'andamento perfil dell'organismo del caffè, quindi il organoléptico del risultato café, in es tazza decir, el finale resultado en deriva la da tasa final innumerevoli que processi, deriva de deriva muchos dalla procesos que produzione llegan del chicco desde el e grano de fanno café parte y después delle prosiguen con lavorazioni. toda la Introdurrò elaboración. Voy a brevemente introducir come siamo arrivati a brevemente cómo definire gli se llegó a standard di definir Lavazza estándares e poi ci Lavazza y addentriamo in después una vamos a teorica sulla profundizar en una definizione di parte obiettivi teórica dell'analisi sobre los sensoriale. objetivos del Vedremo análisis come la nostra sensorial. azienda si è Vamos a ver cómo nuestra organizzata in empresa se termini di está organizada en passaggi, quindi términos quali de sono i nostri pasajes, es funnel, decir, cuáles son come nuestros viene paneles, effettuato un cómo se addestramento di un efectúa panel un analitico adiestramiento de e un una delle panel nostre analítico, que principali es uno de nuestras principales assessment tareas como e team sensorial. vedremo Y brevemente i vamos a metodi ver brevemente sensoriali, los sono métodos talmente tanti che sensoriales, que abbiamo son tempo tantos que sicuramente no di vamos a tener elencarli, el ma tiempo vi de verlos mostrerò sicuramente todos, quali pero les sono voy a quelli più mostrar utilizzati cuáles son los más in questa utilizados en quotidianità. nuestra Poi un breve cenno cotidianeidad sulla y shelf después una life, breve che mención sobre comunque la è Chef sempre Life, que un'attività di team siempre es una sensory actividad del sulla Team quale si Sensory effettua sobre effettivamente la l'analisi cual también sensoriale. se E pensavo aprovecha di el lasciarvi análisis un po' sensorial. spazio Y poi quería nel después dejar un finale per espacio eventuali final domande che para giustamente posibles preguntas porrò que sulla después, chat. si quieren, dejar Quindi en el possiamo chat. iniziare a fare Entonces, vamos a pratica. Non comenzar. so se qualcuno No di voi ha sé mai si hay, avuto algunos de ustedes prima tuvo la la possibilità suerte, di la andare a vedere una posibilidad de piantagione ver con i una propri occhi. plantación con sus propios Io ojos. vi riporto Yo semplicemente una aquí foto les in una traigo una destra foto per a la farvi vedere come è derecha para fatta la mostrarles cómo pianta di está caffè. hecha la planta de Quindi café. Entonces, innanzitutto un ante arbusto todo, sempreverde es a un tronco arbusto dritto, siempre arriva verde alla con famiglia tronco delle derecho, Liliacee, in pertenece quanto questo arbusto a tronco es un dritto presenta una serie arbusto, di presenta una ramificazioni serie de sulle quali ramificaciones prende sobre
las cuales presenta Quali sono hojas, gli altri flores. Las espressioni flores che si son, mischiano un po' son insieme blancos y se parecen poi appunto al i jazmín. Y frutti después sono están los chiamati frutos ciliegie, que sono se quelli llaman che crescono cerezas, que praticamente son in queste los que immagini qua, ustedes pueden ver quindi en esta sono imagen. chiamati Entonces se ciliegie llaman perché hanno una cerezas forma che porque es ricorda una appunto la forma que ciliegia, recuerda a la cereza. vengono definite anche Son tube, definidos all'interno di ogni tuba tubos si y, trovano due chicchi di y caffè. hay dos granos de café en cada Chiaramente c'è la tubo. polpa e Claramente poi está la il pulpa y capo. después, Ci sono anche dei casi in después cui una hay singola casos drupa en los presenta cuales al suo una interno un drupa solo puede chicco di presentar caffè, un in questo solo caso si chiama grano. caffè En finto, ese caso caffè se perla, ma define stiamo café parlando di casi perla, pero naturali, estamos sarà hablando il de los casos más 5% raros, que será el dell'intera 5% produzione. de toda Però la tendenzialmente in producción, pero questi due tendencialmente chicchi di se caffè presenta presentan un dos solo grano di granos drupa. en una drupa. Y La pianta di la caffè può planta de raggiungere gli café puede 8-10 metri di alcanzar altezza 8 o e 12 metros de però altura, pero se sotto i 3 mantiene por metri debajo de per los 3 facilitare la metros para raccolta da parte degli facilitar la operatori recolección a los e anche operadores per y también facilitarne para la facilitar un produttività, poco quindi la per aumentarla. productividad y È aumentar su una cosiddetta productividad. pianta Y a es una ciclo llamada, continuo dove si alternano le tiene un ciclo stagioni, continuo donde se alternan ciclos, di estaciones, capienza, definiamola così, in cui como de produzione è un latencia, pochino donde la più rara, producción es un a poco más rara, stagioni invece un a po' più piovose estaciones un dove poco appunto más crescono frutti più lluviosas, donde la efficaci. productividad es más E di queste eficaz, y esto caratteristiche su una hace stessa que en pianta, una nello misma stesso planta, momento, si en el possono mismo trovare momento, se sia le pueden foglie che i encontrar frutti tanto che i las hojas como fiori los e i frutti frutos y possono las essere anche flores, y los diversi in frutos colore in pueden ser de base distintos alla colores en base a madurazione la che hanno maduración raggiunto. que han Quindi è una alcanzado. pianta, Entonces es diciamo, una planta, sintetica, per digamos, cui con le muchos drupe fanno colores. Por piacere, sono eso di colore las, grasso, las drupas man mano che más, aumenta la menos maturazione maduras son más diventano verdes, gialle, y le cuando foglie aumenta la magari maduración se rosse in tornan más piena amarillentas, y maturazione. cuando están en Si plena possono maduración trovare anche adquieren delle el color drupe un rojo. po' Se più pueden encontrar bordeaux, también sul drupas más marroncino, e bordeaux quelle sono sobre già medio più avanti nella amarronado, maturazione, y quasi otras que están, fermentate. ya están E casi questo è possibile fermentadas en trovarlo el proceso appunto de maduración. contemporaneamente sulla Y esto se stessa puede pianta proprio per encontrar questa contemporáneamente en la caratteristica che misma ha planta por di esta ciclo característica continuo. que tiene de È una ciclo pianta continuo. Es estremamente una planta longeva, può arrivare anche fino a extremadamente 100 longeva, anni, puede llegar ma hasta 100 sua años, pero produttività su è limitata, productividad es sui más 25-30 limitada, anni. alcanza a los Tendenzialmente il ciclo 25 o 30 vitale di una años. El pianta di ciclo questo vital de una caffè è planta de suddiviso in tre café parti: está la crescita, subdividido en tres che tiempos. El riguarda i primi tre crecimiento, que se anni di refiere a los vita, nel primeros senso 3 años della de vida, pianta, donde se desarrolla la dai 3 anni planta, y de inizia los 3 años ya la empiezan pianta inizia a a la produrre i planta primi a frutti producir los e primeros raggiunge un frutos, picco y alcanza produttivo un che va pico dai 7 ai 20 productivo que va de anni, los 7 fin a los poi 20 años, al para declino, después diciamo, che va avviene a intorno ai decaer, donde se 25-30 declina anni, la dove planta a los produttività 25 o 30 tende años, y a desde ese ridursi e momento la finisce productividad se forse reduce completamente. hasta agotarse completamente. E, per quanto riguarda un po' la Respecto a classificazione, la allora appartiene appunto clasificación, alla famiglia delle pertenece Liliaceae, che sono piante a la legnose familia tropicali. de, son plantas Insieme leñosas appunto la cofea, che tropicales. racchiude più di 100 Está la specie, cofea, ma a que livello tiene 100 commerciale especies, pero a sono nivel poche, comercial sono son, significative, sono son poco rilevanti. E le significativas. specie più Son las conosciute sono especies más l'arabica, conocidas, son la canefola, arábica y la comunemente nota come canéfora, comúnmente robusta, conocida como ma chiaramente robusta, ci sono pero anche altre claramente specie, existen otras soprattutto a livello especies, pero a commerciale, nivel sono quelle che si comercial son trovano aquellas que se nelle encuentran aziende. son las E más la utilizadas varietà, por la empresa. La può essere variedad intesa un puede po' ser come entendida un poco una como subordinata della una specie, subordinada de la le especie, y più las tipiche, más diciamo, le più típicas y conosciute las sono más Bourbon, conocidas tipica, son anche Bourgogne, Castillo, típica, Caffoalì Castillo, quant'altro. y E otras. Y diciamo che dal digamos que valore alla del varietà è valor a la importante perché variedad es potesse importante caratterizzare por la spesso diversidad del café ed è anche mismo, y un'area di también es lavoro un molto área de attiva trabajo di ricerca e sviluppo, soprattutto da parte de di investigación y desarrollo, innovazione sobre todo en nel settore. innovación de nuestra Infatti empresa. De l'azienda hecho, la sta cercando empresa in está questi ultimi tratando anni en un po' di estos andare a últimos riscoprire años quelle che de sono varietà più redescubrir antiche e variedades meno más utilizzate per antiguas y riportarle menos in auge utilizadas para e, volverlas a traer en auge. anche diciamo Y sta digamos cercando que di está trovare tratando de delle varietà che encontrar sono variedades resistenti ai que son más cambiamenti climatici, resistentes a los cambios perché qui poi climáticos para anche poder un, garantizar también
una continua productividad si, si sigue es presente el cambio climático como lo está. De hecho, el café crece en la zona, en la cintura del café, el Coffee Belt, entre los dos trópicos, el de Cáncer y Capricornio, donde el clima es tropical tendencialmente, y los parámetros de humedad, temperatura, son claramente óptimos. Es importante tanto la altura, porque sabemos bien que existen temperaturas entre las cuales el desarrollo de la planta está favorecido sobre los 15, 30 grados. Estas tienen que ser mantenidas en el arco de todo el año y por eso es que la zona ecuatorial es la zona mejor para el crecimiento de la planta de café, porque las temperaturas demasiado bajas, por debajo de 15 grados, o también temperaturas de 15 grados, pero mantenidas por mucho tiempo, pueden dañar a la planta e inhibir su desarrollo. También el alternarse de estaciones secas y lluviosas es fundamental para la productividad de la planta. Son todas entonces condiciones muy importantes para poder determinar el lugar geográfico de productividad de la planta misma. Como les decía, las especies botánicas más conocidas son arábica y robusta. Vamos a ver la diferencia entre ambas. Los granos que les traje son café tostados, generalmente el café del cual hablábamos antes, café verde, tiene un color decididamente distinto. Después del tostado adquiere este color que, como pueden notar, es este que se ve, y aumenta también de volumen. La arábica fue descubierta primero y es descrita en 1753. En cambio, la robusta es descrita más adelante, hacia fines de 1800. La arábica prospera entre los 600 a 2000 metros a nivel del mar con temperaturas bajas, mientras robusta va de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar, y las temperaturas ya son más elevadas, entre los 24 y 30 grados. La arábica es una planta más pequeña, menos alta, alcanza los 3-5 metros y es reducida en la plantación, como decía antes, por cuestiones de facilitar la recolección y la productividad. La robusta, en cambio, puede alcanzar a una altura entre 7 y 13 metros. Es decididamente más alta. La arábica es más sensible, necesita más cuidados, es más susceptible a las enfermedades. En cambio, la robusta es más resistente y de ahí es que deriva su nombre, robusta. Respecto de la producción mundial, esta es una fotografía de algunos años atrás, pero existe una preponderancia de arábica sobre robusta. Arábica, como mayores productores, tiene Brasil, Guatemala, seguidos luego por Honduras, Colombia y Etiopía. La robusta principalmente es producida en Vietnam, Brasil, India, Indonesia y también un poco en Uganda. Dan origen a dos tazas sensorialmente muy distintas. En el interior de la especie arábica tenemos distintas variedades que dan la posibilidad de origen y a muchas notas distintas, así como también sucede con la robusta, pero tendencialmente la arábica da vida a un café más aromática, más dulce, con notas que van desde lo floreal a miel y frutal, mientras que la robusta tiene notas más especiadas, al chocolate, más amargo, y tiene como resultado, tiene más cuerpo, decididamente. El contenido de cafeína en el café verde es un poco más elevado en la robusta respecto a la arábica. Este valor no cambia con el tostado porque se mantiene en estos porcentajes aquí presentados. Aquí vemos el momento de recolección, cuando el productor tiene entre sus dedos un grano de café, una drupa, y lo presiona. Puede determinar el grado de maduración y puede ver si la maduración ha alcanzado un buen nivel y lo recoge. Los dos principales métodos de recolección son picking y stripping. Son dos métodos muy distintos entre
Entonces sí, y los vamos a ver brevemente. El picking es una recolección totalmente manual. Los frutos son recogidos uno por uno por los operadores, son recogidos seleccionando claramente los más maduros. Existen altos costos de mano de obra porque también se realiza eh, eh, se- en varios meses y los tiempos de recolección son más largos, pero la recolección es mucho más homogénea y calidad y un operador se logra recoger 50-80 kilos de cerezas que corresponden a 20 kilos de café verde una vez que se fue sacada la pulpa y secado, que puede responder a una cantidad aún inferior cuando después es tostado, porque con el tostado el peso del grano se reduce más. Entonces estamos hablando de cantidades bajas, pero de extremadamente alta calidad. Una alternativa, otro método es el stripping, que prevé una recolección manual o mecánica, pero difiere porque todos los granos son recogidos en una única operación y depende del grado de maduración de la fruta. En la misma planta, decíamos, a causa un poco del ciclo productivo de la planta misma, pueden coexistir en el mismo momento una drupa madura, una que no lo está y otra que está ha alcanzado y superado el grado de maduración acerca a la fermentación. Estas son recogidas todas juntas, entonces de esto deriva que tiene que haber una segunda fase de selección. La decisión de mecanizar la recolección influye decididamente sobre los costos de producción y sobre la calidad y también sobre el impacto ambiental. De todas maneras, tanto en la recolección de picking y stripping, vale la regla que una vez recogidos los frutos, los operadores tienen un descanso para después entregar las drupas a los locales de elaboración. Esto para evitar que siga la fermentación y que se haya olores que no son deseados. Aquí les muestro los tipos de elaboración post-recolección. Entonces, todas las fases de elaboración del grano que siguen a la recolección se llaman con el nombre de beneficio. El beneficio puede ser seco o húmedo, puede ser semi-lavado. Existen de distintos tipos. Aquí yo les muestro los que están más difundidos, especialmente en el mundo Lavazza. El método seco prevé el secado en un patio de todo el grano, que posteriormente se le saca la cáscara para después producir el café verde, que es definido natural. Es un método más económico respecto al proceso húmedo y que tiene bajo impacto ambiental, porque de todas maneras no necesita grandes cantidades de agua como en cambio requiere el proceso húmedo, y tampoco produce material orgánico que de alguna manera tiene que ser después tratado. Entonces, como proceso es preferido por estas razones precisamente. Claramente puede ser realizado en las zonas no demasiado lluviosas, porque el secado se realiza sobre el suelo, entonces es necesario que, que la, que que la recolección sea seguida por una estación seca para poder conciliar todo el conjunto. El proceso húmedo lavado difiere del secado porque se da en piletas. Después de la selección por fluctuación, se saca la pulpa y una parte se deja en el grano. Los granos son colocados en piletas de agua donde se da la fermentación.
la y polpa la stessa si pulpa disintegra e quindi poi se si separa desintegra y después se naturalmente separa naturalmente da el lì si fanno i grano. De ahí lavaggi, sigue después el l'estrazione e lavado, si dà luogo a un caffè verde che el viene semplicemente secado lavato. y se da Questi un due tipi café di llamado caffè lavado. Estos differiscono dos tipos de enormemente café per difieren le mucho caratteristiche por sus organolettiche. características Vi mostro organolépticas. un po' con Aquí delle les immagini muestro come un si poco intende las questo processo imágenes que secco se e entiende processo por proceso umido. seco y proceso Quindi il húmedo. processo Entonces el secco in questo proceso seco se laboratorio realiza dà en un origine patio, ad da arabica naturale e origen robusta a naturale arábica natural y robusta natural differiscono per le que note che difieren por las vengono, notas che vengono fuori, diciamo, que dai salen, nomi. que se obtienen de estos L'arabica naturale, ad métodos. La arábica esempio, è un pochino natural, por ejemplo, più tiene un dolce, perfil ha más delle note di dulce, frutta tiene e notas de viene definito fruta y questo es conte definido más bilanciato, bilanciato redondo y significa balanceado. di Esto acidità significa que no organolettica, tiene ma picos de esce amargo, abbastanza sino que es una uniforme mezcla bastante nella redonda y robusta balanceada en la naturale boca. La invece dà robusta origine natural, en a cambio, da un origen ricevimento a algo un po' più más, amaro, un po' più un poco más secco. amargo, un poco E más il processo seco. El umido viene proceso effettuato nelle húmedo vasche, come potete realiza en las vedere, e piletas, anche como qui ustedes pueden ver, l'arabica y lavata e aquí la la robusta arábica lavata lavada y la robusta danno lavada dan origine a origen delle caratteristiche a organolettiche molto características diverse. organolépticas L'arabica muy lavata distintas. La arábica semplicemente è lavada molto aromatica es muy e ha un aromática, corpo di densità tiene un medio-alta cuerpo e ha de delle densidad medio note alta y frutte notas de fruto interessanti. La muy robusta lavata interesantes. La ha robusta caratteristiche al lavada tiene cioccolato. notas más bien al chocolate. Dagli anni '80 Desde los años 80, el R&D team, Lavazza, R&D Lavazza, specialmente il team che especialmente viene chiamato il el Green team que Team, es quindi il team llamado verde che si el team occupa proprio del della el Green selezione del Team, caffè, que se viaggia insieme ocupa de la al selección suo del café, dipartimento viaja junto con nuestro QP departamento nei paesi di para, origine en los per la países de selezione origen, della para materia prima. Di seleccionar solito la si tratta materia prima. di Generalmente 3-4 se viaggi trata de all'anno, 3, 4 viajes al principalmente in año, Centro America. principalmente en Centroamérica. Esatto, vanno praticamente a Y van selezionare il caffè prácticamente a seleccionar localmente el e a café definire quali localmente sono y gli a standard definir cuáles Lavazza. son los Questa è un po', estándares diciamo, Lavazza. l'innovazione Esta es un poco che la ha basato la innovación storia del porque caffè Lavazza en basata. la historia La del prima a café introdurre fue gli la primera standard en introducir los degli standard estándares specifici su cui poi específicos il sobre los nostro cuales después nuestro dipartimento di acquisti departamento determina de proprio compras l'acquisto in sé determina la e compra non en sono sí quindi misma. standard Y entonces internazionali. no Quindi son poi estándares sono da qui a internacionales. seguire tante altre Después van aziende a ser, que hanno después siguen sperimentato su otras empresas questo y per la se basan selezione sobre del este caffè método verde. para la selección del café Il metodo che verde. viene utilizzato El método per que la se selezione del utiliza para la caffè è il selección del cupping. café es el Non so se cupping. avete mai avuto No sé modo si di ustedes seguire tuvieron questa manera tecnica di de assaggio. profundizar esta Brevemente vi técnica spiego de che prueba. un Les assaggio che explico, es avviene con una il prueba caffè che que vengono se da con tostati el con questura café que es molto chiara, in tostado con grado un di tostado esaltare muy le claro, que es caratteristiche capaz organolettiche, de ma exaltar non las disalta i suoi capacidades organolépticas, difetti. pero Una también tostura troppo resaltar scura defectos. andrebbe a Una nascondere tutti i tostadura, difetti e un quindi tostado muy impedire oscuro poi di esconde los ottenere defectos, la entonces no selezione es idónea para la del selección, caffè. para Col cupping justamente invece, seleccionar el il café. Con el cupping cupping, en viene cambio, proprio fatta se una lista identifican los di defectos difetti y che vengono tenemos una lista presentati de in defectos fase que di no tienen que acquisto. presentarse en fase de compra. Ok, adesso possiamo addentrarci un po' Ahora più invece podemos nell'analisi profundizar, sensoriale, entrar en el quindi análisis il lavoro sensorial, principale del que nostro es el team di trabajo ricercatori. principal de nuestro team, del Intanto Team l'analisi Sensory. sensoriale è El una análisis scienza. sensorial È una scienza in es una costruzione ciencia rispetto alle más altre bien discipline joven scientifiche respecto a perché in otras realtà disciplinas científicas, diventa, porque en realidad nasce, cioè inizia a diventare nace, oggetto di comienza studi a principe da parte tornarse delle objeto de università estudio por negli parte anni de las 80, universidades ma en non los si años intende 80, negli pero anni hay 2000 que perché si stessa esperar a affermazione los años di 2000, donde consensi e hay un indicazioni boom da parte delle sobre aziende. aplicaciones E y molto sentidos importante respecto appunto de las l'analisi empresas. sensoriale non Es muy solo nel importante el settore análisis sensorial, no agroalimentare, solo en el ma sector in tantissimi altri agroalimentario, sino que settori, in también en otros sectores, cosmetica, en cosmética, produzione di en producción detersivi, de prodotti, tutto detergentes, de ciò che productos, es decir, en produce todo lo que un odore, que un produce gusto, un olor, un gusto. necessario poi Es necesario luego efectuar selezionare. un análisis Pensate anche solo a tutti i sensorial. Piensen claim che también vengono que están todos los identificati, ad claims esempio nel identificados, il deodorante magari por ejemplo, en el dura più di 40 desodorante minuti, que oppure dura más de c'è un team 48 horas. Bueno, hay che un team fa que proprio analisi hace el sensoriale e análisis determinare sensorial y va a quelle determinar
cuál es el claim que se puede dar mangiare in para questo ir modo realmente a oler el producto sobre la piel. L'analisi sensoriale, El diciamo, che ha análisis carattere sensorial de interdisciplinare carácter perché di interdisciplinario, queste porque tiene discipline interacción forma muy fuerte con el comunicazione, marketing, con genetica, quindi producción, con percezione del gusto, genética, la percepción del fisiologia, gusto, meccanica del fisiología, gusto e mecánica del quant'altro. gusto y Qui nel muchos riquadro otros trovate quella aspectos. che è la Aquí en el definizione di recuadro analisi ven cuál sensoriale es la ed definición è de un análisis metodo sensorial y es scientifico, un come método dicevo prima, cientificado, como les utilizzato per decía, suscitare, utilizado para interpretare, suscitar, analizzare medir, le analizar e risposte interpretar las appunto al prodotto, respuestas a esattamente qué, al come le dà un producto, consumatore. exactamente como Quindi las da el attraverso consumidor, l'utilizzo di un es decir, a través del dispositivo in uso de analisi nuestros sensoriale lo sentidos. Y utilizziamo nosotros el tutti. análisis sensorial lo Vediamo utilizamos todos y los vamos a ver uno por l'olfatto. uno. El L'olfatto è, olfato diciamo, es, il digamos, el senso più sentido maggiormente más legato alla mayormente memoria, ligado a quindi la la percezione memoria. olfattiva è molto legata La alla memoria. percepción Pensate ad esempio olfativa está a ligada a la odori a cui memoria. siamo stati Piensen a un sottoposti olor quando en el cual eravamo estuvimos piccoli o per sometidos cuando éramos anni che pequeños, abbiamo después por siamo años stati no sottoposti a hemos questo estado, stimolo. no fuimos Quando más ci sometidos a ese ripresenta, estímulo, ci cuando se riporta vuelve a indietro in un presentar, momento, nos lleva in un atrás en determinato el tiempo a la evento. memoria un La determinado difficoltà sta evento. nel La riuscire a dificultad dare un está en nome alla lograr dar un percezione e nombre a questo è esa un po', diciamo, lo percepción scopo y del este, team digamos, es un sensory, poco el quindi quello objetivo che del facciamo nel departamento nostro sensory, lo que hacemos team nosotros di en nuestro panel team, en addestrati el panel è de proprio andare ad adiestrados, es allenare ir la a persona a entrenar a la riuscire a dare un persona nome a para quella que logre percezione dar un olfattiva nombre a esa che ha. percepción olfativa que Quindi tiene. l'olfatto è veramente Entonces, el un lavoro che olfato va allenato verdaderamente es algo continuamente que hay e que entrenar che dà i suoi continuamente y es frutti. un trabajo que luego da sus frutos. L'olfatto El può, diciamo, olfato puede avere azione tener in due acción en vie dos principalmente, vías quindi la via diretta, principalmente, la vía che è directa, ortonasale, nel usare un ortonasal, campione es riesco a decir, percepire oliendo l'odore, una muestra, oppure yo attraverso la via huelo el olor, o a indiretta che través de vía cambia il indirecta, tronasale, che si a, ottiene nel a finale anche a olfattivo través. e che passa poi anche dalla gola. Certo. Allora, ci Entonces, sono due modi existen, per como les decía, percepire dos maneras de diciamo, percibir la el sensazione di olfato, olfatto. la La prima è sensación de la via olfato. La indiretta, primera es la che vía viene indirecta, chiamata anche que es llamada retronasale e retronasal permette, y diciamo, di permite capire qual è l'aroma di un entender cuál es prodotto, el aroma de sfruttando un un po' i producto, canali che ci aprovechando sono un sul poco los retro canales que se del nostro encuentran en organismo. la parte La seconda via invece posterior è del via organismo. diretta La ed otra vía es è anche directa, molto llamada usuale también ed è ortonasal, molto più y es semplice perché mucho más l'olfattivo simple entriamo porque in es el momento en el cual unione e olemos solo la averlo muestra, usato, es quindi solo haberlo l'olfatto, la olido, sensazione el olfattiva olfato, che la emana sensación può olfativa dare que questa via emana diretta. es la que es definida vía directa. Chi più chi meno è in Quien grado más, quien di menos puede percepire dai 2000 ai percibir entre 2000 4000 y odori, 4000 sono le molecole olores, odorose, que e son las c'è un'alta moléculas sensibilità in olorosas. alcune Hay otra persone, così sensibilidad en come algunas c'è proprio personas, así como una existe desensibilità nella una percezione, quindi desensibilidad en la chiaramente un percepción. panel Claramente, un analitico panel deve avere un certo analítico livello tiene que di tener un sensibilità e noi lo determinado andiamo nivel de a testare sensibilidad y in base nosotros lo proprio vamos a ai reclutamenti despertar accuditici in delle cuando soglie di reclutamos percezione con di umbrales de determinati odori. percepción de determinados olores. Ehm, Passiamo poi al tatto. Pasamos Il luego tatto al quindi, tacto. El tacto. diciamo le sensazioni Las tattili sensaciones le percepiamo táctiles las specialmente nella bocca percibimos nel caso di un sobre prodotto todo en la alimentare, perché boca de un producto siamo sparsi di alimentario porque recettori tenemos tattili receptores tutti, táctiles ovunque in bocca, quindi sulla lingua, sulla también en la palato, nella lengua, gola, en el dappertutto, paladar, en la e ci garganta permettono y di nos percepire permiten delle de sensazioni percibir come l'assidenza o quella sensaciones che è la como porosità o la l'acquosità del prodotto. astringencia o Ecco, nel la caffè, esponjosidad de un specialmente producto, el l'astringenza e la porosità café, sono la delle sensazioni astringencia molto y più la facili, sensación le la ritroviamo sensación del spesso. cuerpo lo encontramos. L'astringenza è La la sensazione astringencia di es una secchezza e sensación de rugosità sequedad delle y pareti rugosidad de las della gola, paredes quindi y de perdita la di garganta salivazione. con È pérdida de molto facile magari salivación, que pensare es su muy un fácil vino, un pensarla vino sobre un rosso con vino, el vino un'alta tinto con concentrazione di alta tannini o un concentración de caffè taninos magari un po' o acerbo. Sono otro quelle más, sensazioni menos proprio di maduro. Son secchezza che sensaciones de percepiscono sul sequedad que palato. se perciben en Lo el troviamo
paladar. Lo encontramos Sicuramente non también è en el café. una Claramente no es caratteristica una nativa, ma fa característica, parte integrante del caffè, es intrínseca del café, assolutamente que sì. puede ser A absolutamente seconda astringente el specialmente café según los delle orígenes. origini che sono Existen orígenes particolarmente legnose, che particularmente danno questa sensazione qua, leñosos que dan o esta anche il grado di sensación, o tostatura también può el grado de accentuare tostado puede l'astringenza. acentuar la Noi sappiamo che astringencia. è una Nosotros caratteristica dei sabemos caffè, que es una quindi característica vogliamo che i del nostri café, umani, entonces queremos que nuestros i giudici, paneles sappiano de riconoscere bene jueces sepan questa reconocer caratteristica esta tattile. característica E la táctil. corposità invece è La intesa un po' come corposidad, en cambio, la es quantità di entendida suddividi como la percepiti in bocca, cantidad il livello di de viscosità jugos y de viscosidad percepita nel momento in percibida en el cui momento en el cual deglutiamo il caffè. deglutimos el café. E, il importantissimo è Es anche l'udito, importantísima también el masticando oído, e dentando dei prodotti, ad masticando esempio il productos, nostro por cervello ejemplo, riceve nuestro cerebro input recibe dai inputs recettori de los che por parte de ci los danno tante receptores informazioni que sul nos dan testo mucha del prodotto información sobre la stesso. textura Quindi, del producto per non fare mismo. sempre esempio Entonces, soltanto para no dar pratico, siempre ejemplos sobre el basti café, pensare anche basta solo pensar alla croccantezza solo quando sono fresche cuando las chiaramente papas son emettono un crocantes que rumore, dan un quando non lo determinado sono ruido, un cuando no altro. lo Per cui son hacen otro questo ruido. Entonces, masticare, este dentare ci dà delle informazioni masticar nos da importanti sulla freschezza e sull'odore informaciones del prodotto. importantes sobre La la vista anche gioca un frescura ruolo del producto. fondamentale, La vista también perché juega un soprattutto rol nell'accettazione del importante, sobre consumatore todo en la del aceptación del panelista consumidor o del del panelista prodotto. del Un producto. pane, ad esempio, Entonces, immuffito crea subito una si vemos reazione un producto negativa da parte enmohecido, del esto consumatore perché produce una rigetto il reacción negativa prodotto, por parte del mentre consumidor, hay un per fare degli rechazo. esempi sul Entonces, caffè, para dar un ejemplo il sobre el fatto di avere café, el un'erogazione di un hecho de tener espresso una con un buon erogación livello de di un crema che sia expreso con buen nivel de crema, bien homogena, senza compacta, ricalle, sicuramente homogénea, dà sin la burbujas, percezione di da un la caffè più percepción qualitativo e quindi ha un'influenza de poi un anche su café. tutti gli altri sensi. Più qualità, cioè di qualità più elevata. Entonces, este café da una sensación de buena Infine, il gusto, calidad. che nel nostro caso è Después, fondamentale, finalmente, tenemos el queste gusto, que papille es fundamental. gustative Nosotros che si tenemos nuestras papilas dispersano gustativas nella zona della esparcidas en bocca. la zona de la boca. La teoria La della corretta teoría distribuzione delle de papille la che ci correcta permette appunto di distribución definire i de gusti las base papilas que nos a seconda permiten delle zone in cui distribuir la los gustos lingua base è, diciamo, según superata. la Sappiamo zona. oggi che appunto le papille Sabemos que gustative tenemos ci papilas permettono di gustativas sentire i que nos gusti base permiten sentir ovunque los gustos e base i gusti en base cualquier sono parte. insomma Los gustos base son acido, ácido, salato amargo, e salado dolce. y Sono dulce. questi Entonces quattro. son estos cuatro. Perché ¿Y l'uomo por come qué el strumento? hombre Perché como per instrumento? fortuna, Por diciamo, suerte, oggi digamos, solo i sensi umani sono in hoy grado di solo dare los humanos una percezione di son qualità capaces de dar e di una sapore, ma non percepción così y pochi. para, Sicuramente avrete sentito parlare seguramente di habrán tecniche escuchado hablar de più técnicas avanzate, más come il laser piuttosto avanzadas, che il naso elettronico, la lingua la nariz elettronica. Sono electrónica, tutti la lengua strumenti electrónica, che son riescono todos a dare dei instrumentos dati que logran oggettivi sulle dar datos sensazioni che si objetivos sobre las vogliono sensaciones que riprodurre, se ma quieren non sono in grado reproducir, di dare una pero no son risposta capaces de dar olistica una come respuesta fa holística l'essere como umano. Quindi lo penso che hace el corrisponde a ser humano, 360 una gradi, che respuesta, digamos, corrisponde de quindi 360 grados a que tutti i corresponde sensi a todos messi in los gioco nello sentidos stesso puestos en frangente. juego en el exacto mismo momento. Quali sono gli obiettivi ¿Cuáles son dell'analisi los objetivos del sensoriale? Li abbiamo análisis visti nella sensorial? Los vimos definizione, antes en la quindi sono definición. risvegliare, misurare, Son analizzare, volver a interpretare. despertar, Vediamoli un medir, attimo. analizar, interpretar. Partiamo da risvegliare, quindi la Partimos, presentazione comenzamos dello con stimolo. redespertar, que es la Considerate presentación del che estímulo. Piensen tutto que ciò todo che lo determina que la determina la presentazione e presentación, la preparazione di un la caffè quando preparación de viene un mandato in café assaggio cuando è se prueba regolamentato da delle está norme ISO reglamentado por specifiche che ci normas danno delle ISO linee guida específicas sulla que nos preparazione, dan come si deve pautas fare le exactas cose. de cómo hacer las Questo serve cosas. anche per Esto sirve también standardizzare i para metodi estandarizar los per avere poi métodos un assaggio para più tener omogeneo luego una prueba possibile. lo más Ad homogénea esempio, posible. le Por linee guida ejemplo, delle norme estas ISO líneas ci guía indicano de las che normas ISA indican in alcuni que en casi è algunos preferibile casos es utilizzare la luce preferible rossa
utilizar la luz roja en las per cabinas de mascherare prueba para enmascarar el color vogliamo del che café. il Entonces, cuando consumatore si queremos que el concentri sulla consumidor se percezione concentre sobre la gustativa percepción del caffè gustativa y ed ecco olfativa del pensate café y quindi que no agli aspetti se vea visivi, si può influenciado por aspecto utilizzare visual, se l'accesso puede per utilizar enmascherare la le luz caratteristiche roja visive para enmascarar las características oppure visuales. cartelline O guida bien ci otras dice pautas nos praticamente dicen efectivamente come codificare i cómo campioni allorché è codificar las necessario, muestras quindi que se llevan a sistema manuale prueba. Nunca all'assaggiatore se da a vogliamo la fare degli persona que assaggi prueba, sobre todo blind cuando senza queremos che hacer sappiano che cosa stanno pruebas blind, assaggiando. o La sea, que no sepan codifica qué dei están campioni probando. è La ben codificación de las molto muestras tiene que ser esplicita, con in modo códigos che il numéricos de cervello tres non sia cifras, de manera condizionato que el a cerebro no se vea condicionado ordinarli secondo le para abitudini ordenarlos naturali. según el orden Sono dei natural. trucchi che Entonces, vengono son trucos que se utilizzati in utilizan, definizione pero di que linee también guida, definidos en la chiaramente pauta chi que si occupa di claramente analisi quien se sensoriale ocupa deve de análisis rispettare. sensorial Ad tiene esempio que anche respetar. Por ejemplo, también l'assaggio la stesso, quindi prueba quando noi abbiamo una misma, sessione cuando di assaggio nosotros di tenemos caffè la sesión de e siamo prueba de diciamo café costretti y perché sennò estamos siamo in obligados, porque intenzione si no lo haríamos de costretti distinta ad assaggiare manera, nella stessa estamos obligados sessione a probar en la misma diversi sesión sistemi di distintos sistemas erogazione. de erogación. Sappiamo che è Sabemos preferibile que es partirla preferible partir dall'erogazione de una filtro, erogación che sono più filtro, blande que son más e meno blandas y saturanti, menos e per poi saturantes, y finire para con después gli terminar espressi che con los invece expresos que permettono, en cambio diciamo, permiten all'assaggiatore di raggiungere un livello di probador saturazione alcanzar un così nivel de esteso che saturación por sia el cual o comunque logran quelli probar menos successivi café. O, entonces los siano più posteriores tienen diversi un rispetto a quelli. análisis sensorial Quindi un sono poco delle linee distinto. guida che Entonces hay dobbiamo pautas que rispettare. hay que respetar Misurare è un altro absolutamente. obiettivo Medir es fondamentale otro dell'analisi sensoriale. objetivo Noi utilizziamo fundamental del scale análisis numeriche sensorial. che Usamos servono per escalas definire numéricas qual que è la nos sirven para relazione definir tra un poco la le relación entre caratteristiche las del características prodotto e la del percezione producto umana. y la Quindi percepción esistono humana. diverse scale Existen numeriche. distintas escalas Noi, ad esempio, numéricas. nel Nosotros, por caffè ejemplo, en el utilizziamo café utilizamos l'analisi el quantitativa análisis descrittiva cuantitativo scala 0 descriptivo a 10, escala quindi 0 su a un valore che va 10, da 0, sobre un nullo, valor a que va a 10, livello 0, nulo, a massimo, 10, nivel e máximo, per circa 27 para, attributi che 27 atributos rintracciamo nel caffè. que pensamos que hay que Le scale encontrar en però el non sono café. tutte Las uguali, escalas no son todas secondo appunto iguales, diversi se tipi, anche a usan de seconda distintos del tipos, según metodo también del sensoriale che viene método utilizzato. sensorial que se Ce ne sono utiliza. che vanno da 1 a Existen 5. de 1 a Quella di 5, scale in particolare hay utilizza otra que 1 a 15, quindi ce ne utiliza de sono 1 a proprio di 15. Entonces, diverse e existen vengono distintas utilizzate y un po' a se seconda utilizan dello scopo previsto según el all'interno objetivo dell'azienda. y el objetivo L'importante è che dentro de ci la permettano empresa. Lo comunque di importante dare es que un nos valore alla permitan dar un caratteristica che valor a la vogliamo provare característica que queremos ed encontrar en el analizzare. café y analizar. Analizzare, quindi fortunatamente Analizar, oggi ci por sono tanti suerte, tool hoy statistici che existen ci permettono di muchos capire datos se il dato che estadísticos, si el raccogliamo dato que recogemos è importante oppure es no, importante quanto o no, robusto, quindi cuán robusto sicuramente la es. statistica ci La aiuta in questo estadística nos senso ayuda en nell'ottenere ese dati sentido robusti, para obtener poi è datos fondamentale robustos, pero también es l'interpretazione. fundamental la L'interpretazione è quella interpretación. La effettuata, diciamo, interpretación que dal es nostro team, realizada por nuestro team va praticamente un va po' a un spulciare quello che è poco il dato di passaggio e cercare di a capire tratar de effettivamente entender la los datos de la robustezza. prueba y entender Pensare la che robustez. Hay solo, que ci pensar capita que a perché veces nos ovviamente pasa, per il fatto che aún in sabiendo, y también lo Italia hacen de ci manera sono degli assaggiatori involuntaria. addestrati Hay che probadores durante gli adiestrados que a assaggi cercano di veces essere vienen a la raffreddati. In prueba quel y caso dicen que questi están prodotti di sostituzione resfriados. Si lo dice al inicio de li la escludiamo sesión, los subito. Se ce lo excluimos dicono alla fine enseguida. è Si nos lo dicen importante al sottolineare che final, es vuol dire che importante non este dato possiamo porque nosotros andare a quiere decir inserire que un no dato di una podemos persona che è insertar raffreddata el dato de una persona que all'interno está dei contenuti che resfriada. ci vengono, perché chiaramente la A diferencia percezione si modifica de sia quien no e está quindi resfriado. preferire un Entonces, la percepción outlier se che modifica. viene Entonces, giustificato proprio in questo stato entonces ipotetico. hay que sacar a esa persona que se encuentra en ese Come siamo estado. organizzati noi in ¿Cómo Lavazza? estamos In organizados questi nosotros panel en nuestros abbiamo paneles diversi en la uffici, BATSA? quindi Tenemos tanti distintos assaggiatori. Stiamo parlando di un jueces, panel di tenemos los assaggiatori probadores, los paneles de di persone che probadores. Este vengono es un grupo de selezionate personas e addestrate seleccionadas y nei propri sensi, nella percezione del entrenadas prodotto. en sus Nel nostro propios caso del caffè, ma sentidos. anche di En altri nuestro caso prodotti, del perché non café, pero parliamo también solo para di otros caffè. productos, porque no testeamos solo I café. giudici Los possono essere
jueces pueden ser expertos, entrenados, panel plant y consumidores. Estos son los grandes grupos de personas que prueban. ¿Qué cambia? Cambia la expertise entre ellos y por lo tanto también el número de personas a quien ver que los jueces expertos bastan 3 o 5 personas porque saben muy bien qué es lo que están probando y seguramente el grado de expertise es altísimo. Los entrenados están entre los consumidores y los expertos, pueden ser grupos de entre 8 a 10 personas, aumenta un poco la expertise. Y vamos a ver en detalle qué hacen. El panel plant son personas también en un cierto sentido expertas y los consumidores claramente. Cuantos más consumidores podemos convocar, mejor. Entonces ven que ahí queremos tratar de tener el mayor número posible de los consumidores. Vamos a ver los jueces expertos. Ellos conocen muy bien la materia prima y los procesos de tostado. Entonces saben exactamente qué modificaciones efectuar sobre el blend para alcanzar el resultado en tasa deseado. Se utilizan en Italia para creación de nuevas mezclas, para soporte para el desarrollo de nuevos productos, soporte para saving, mapeo de productos, por ejemplo, tenemos muchas demandas de marketing, de benchmarking, que es tal que se quiere indagar en un determinado país cuál es el trend de consumo y si entender si con nuestros productos que vendemos en ese país logramos cubrir todas las áreas de gusto. En el momento en el cual encontramos que hay un agujero, una zona que no cubrimos con nuestros productos, es interesante claramente porque el desarrollo producto de una mezcla va a ir ahí. Entonces son todos proyectos en los cuales necesitamos jueces expertos para la evaluación. O también cuando queremos, por ejemplo, cambiar una receta en una mezcla, mm, en un producto, para no dar siempre ejemplos del café, por ejemplo, un chocolate Raclea, que es uno de sus productos, si cambia la materia prima o cambia el productor de la materia prima, nosotros queremos que el perfil no cambie, entonces necesitamos un juez experto para verificar que efectivamente esto no suceda. Jueces entrenados, los entrenados pueden ser externos. Tenemos 2 institutos externos donde nos apoyamos para el análisis sensorial. Nosotros le mandamos los productos y ellos nos devuelven el informe final con el resultado de la prueba. Tenemos internamente también grupos de personas, de paneles internos, son personas tenemos de packaging, o sector máquinas, es decir, son colegas que producen áreas distintas de la empresa, pero interesadas en la prueba del café. Entonces deciden dedicar un, una hora por semana para ser entrenados sobre el café. Nosotros los utilizamos con frecuencia porque ellos dan una evaluación, nunca saben qué prueban, pero logran tranquilamente a decirnos, una vez que han probado un producto, si ese producto tiene una acidez de 4 sustancias o 10 o un amargo de 6 en escala de 10. Entonces, están evaluados para dar resultados objetivos y es necesario hablar el mismo idioma y es fundamental construir un idioma interno. Se utilizan en la creación de perfiles base de los productos y después tenemos el panel plant. Son personas, son colegas que trabajan en las líneas y que se ocupan y que conocen claramente toda la cadena productiva. Ellos son definidos expertos porque están entrenados sobre 3 descriptores que son la corposidad, el ácido y
el amargo, a diferencia de 27 que vemos con los otros paneles, porque cuando un café fresco apenas salido de producción, estos son los tres principales atributos que tenemos que evaluar y ellos se ocupan un poco de desbloquear el producto terminado. Después de la producción, si el lote que fue producido es conforme, puede después ir al mercado o no y pasa después por determinados controles. Y por último está el panel de consumidores, que son el grupo más amplio, más vasto. Tendencialmente damos soporte al marketing y al team que se ocupa de test en los consumidores y decididamente son test útiles para entender la percepción del consumidor, si el producto que queremos lanzar puede tener mercado o sono per no. lo più però raccolta di Son dati edonistici, quindi sulle es una recolección de Qui, datos vabbè, hedonísticos, es decir, brevemente sobre las devo preferencias. vedere solo Aquí dei les numeri, quindi il muestro nostro team números. Nuestro c'è team solo dal 2019, desde el quindi 2019 è abbastanza existe, es giovane bastante e joven. nel corso del En el tempo curso del abbiamo saltato il tiempo, como 2021 per degli ven en accordi, el diciamo, però per 2021, dare i numeri decisamente più bassi saltamos siamo ese riusciti un año, pero po' después a logramos rimettere in mejorar sesto los e números comunque diciamo y che de todas spingiamo maneras parecchi assaggi desarrollamos durante l'anno di varios tesi con pruebas sia durante saggi el semplicemente año, ad esperti che con tanto panelli pruebas con testati. expertos, con Attualmente nel paneles nostro team sono entrenados. presenti En nuestro 11 team están esperti presentes di ricerca e 11 sviluppo, expertos en 23 sono investigación y persone che desarrollo, costituiscono il panel dei 23 testori son los e entrenados innumerevoli persone y nei vari innumerables plant di personas que produzione los che distintos abbiamo. Noi plantes de abbiamo producción que 37, tenemos, quindi tenemos un plant 37 séptimo, una un plant gattinara, dividiamo 1895, un plant Gattinara y uno en Estados Unidos. loro si allineano per Pero conto, ellos se diciamo, alinean non c'è por nostra su cuenta. supervisione. No está nuestra supervisión. Questa slide vi Esta lascio ancora qualche diapositiva numero. New da Reality algunos Science números. è uno dei em, nostri istituti entonces, sensoriali, quindi hay spingiamo un di più per instituto sensorial en el percezioni cual sensoriali. nos Tramite apoyamos, quindi diverse tipologie di Merie caffè e hanno NutriScience, dei y panel ellos dedicati tienen all'assaggio paneles del caffè. Per dedicados a esempio, la nel prueba caso de del café, caffè como tostato el sono caso del café 47, tostado, nel son caso 47. del En el caffè caso instant abbiamo de 6 café persone instantáneo e tenemos 6 altre 6 personas persone che y otras assaggiano 6 tutti gli altri personas prodotti que che prueban vendiamo todos los ma otros che non sono productos que propriamente caffè, vendemos, pero que no cioccolate, son ready to drink, propiamente cascara e così el sempre. chocolate, el ready to drink, el cáscara. Come Y avviene l'addestramento di un panel ¿cómo se da el analitico? entrenamiento de un È panel analítico? fondamentale Es che una fundamental que persona una che va ad persona assaggiare que va sappia a probar riconoscere sepa i gusti reconocer base, los quindi quelli gustos associati al básicos, caffè, base, che que qui abbiamo citato entonces solo alcuni hemos perché citado sono troppi algunos porque appunto claramente son muchos los nel caffè, atributos que appunto la vamos a en el dolcezza, café, la l'acidità, la dulzura, la frutazza sono acidez, el solitamente amargor y la astringencia, dei son gusti base, delle absolutamente los sensazioni gustos tattili base che de las vanno sensaciones tácticas que el panel analítico tiene que estar, puede Ogni poder singolo evaluar. attributo Para comunque noi cada abbiamo atributo un nosotros protocollo di tenemos un valutazione protocolo de evaluación, universale un che vocabulario definisce molto universal que bene define cosa muy bien intendiamo qué per quel entendemos descrittore por ese, e la para ese scala che va dal descriptor 1 al y la 10, come escala que va dicevamo. de Quindi 0 a 10, como sono decíamos. panel Son, dedicati due, aquí quindi gusti hemos base traído amari, quindi el sabor effettuato amargo con que se una soluzione di realiza con una caffeina solución de disciolta in cafeína acqua disuelta en e a agua diverse y a concentrazioni per diversas, en simulare le distintas diverse intensità e concentraciones para ovviamente simular lavorare sul distintas caffè, però intensidades. questa Después se diciamo è trabaja la también fase sobre el café, pero iniziale esta es la fase per realmente capire se una inicial persona donde è queremos entender si la sensibile o persona meno es a un sensible gusto o no amaro. al gusto Odore e aroma di amargo, miele, olor y sempre aroma de uno miel, dei que tanti es uno de los attributi muchos del caffè, atributos viene per esempio del definito café, es con definido concentrazioni con di miele mille concentraciones fiori, de miel café mil filtro flores rossa, y che è con una café miscela filtro sbilanciata che ci roja, que es permette una di mezcla esaltare i profili balanceada que nos aromatici. permite exaltar E, las notas aromáticas. I metodi analitici, Los come métodos accennavo analíticos, inizialmente, como les sono decía, tantissimi. son Noi muchísimos. utilizziamo Nosotros principalmente due utilizamos metodi, tre principalmente dos métodos, discriminanti, tres per entre los quanto i metodi discriminantes. analitici Los possono essere métodos analíticos descrittivi pueden e ser discriminanti, discriminantes y sicuramente permettono di descriptivos. Los capire discriminantes me se due permiten entender prodotti si dos hanno, productos cioè se tienen esistono
si existe una diferencia entre ma los non mi dicono productos, pero no me il tipo di dicen differenza qué o tipo de l'intensità della diferencia o la differenza. Però intensidad de la diferencia. i No la descrittivi invece cuantifican. mi Los permettono di descriptivos, en andare cambio, me a permiten quantificare la también differenza. cuantificar Per la i metodi diferencia. discriminanti Entre los utilizziamo métodos molto spesso il discriminantes, test nosotros triangolare, utilizamos che è el un test test triangular, que normato es un test dalla OMA, regulado UNI. por Allora, UNI. praticamente, Entonces, come avviene questo tipo prácticamente, di ¿cómo test? se Lo da spiego este tipo de brevemente test? Que lo voy a per chi sta explicar per risolvere un po' brevemente alla porque fine. estamos ya llegando al Vengono final. serviti tre Se caffè a sirven tres a un cafés assaggiatore, a tutti un codificati probador, con un todos codice a tre cifre, codificados quindi con per non código de tres avere cifras para influenze no tener influencias mentali. E mentales. Y due campioni sono dos muestras identici, son il resto viene idénticas, chiesto al una giudice di es andare a distinta y se identificare le un campione pide al juez diverso. que Questo è molto identifique el utile, ad esempio, distinto. quando Esto es muy cambiano la útil materia cuando prima, cambia la materia oppure prima quando o c'è bien un cuando packaging diverso hay e un vogliamo packaging studiare un distinto po' y come queremos funzionano estudiar i un poco el packaging. condicionamiento Quindi del quando vogliamo packaging. capire se Entonces, è una cuando queremos differenza entender si che una abbiamo su una diferencia miscela que oppure tenemos en una, aplicamos en dentro una una modifica di mezcla processo, o en ha una modificación de un'influenza o meno sul proceso, caffè, influye poi o questo no dipende sobre el da café. Si tutti i después el consumidor condizionamenti efectivamente della se da differenza. cuenta de esa E vengono utilizzati diferencia. molto Se spesso anche in utilizan con fase di frecuencia en addestramento di fase de selezione del entrenamiento panel. y de selección del panel. E poi tra i Y metodi luego, entre los invece descrittivi, métodos utilizziamo molto descriptivos, spesso il utilizamos QDA, che è l'analisi el quantitativa QDA, que es el descrittiva. análisis Questo tipo di cuantitativo test, mentre il descriptivo, triangolare può essere que como el test utilizzato con triangular puede un ser panel di utilizado testati con un o anche panel de con entrenados o también, si se quiere, dei no se hace consumatori, mucho, pero con con delle persone che non consumidores, sono es decir, con così, diciamo, personas addestrate que no alla están prova tan del caffè, perché entrenadas a la comunque prueba vogliamo de solo andare a café, capire porque se queremos solo una entender modifica è si una percepibile o no. modificación es In percibida questo o caso, no. invece, En quando este chiediamo caso, en cambio, di cuando quantificare le pedimos caratteristiche sensoriali, è cuantificar las necessario che il características panel sia sensoriales, es necesario que el esperto panel in sea quantità, quindi experto o por lo sappia menos cosa entrenado, es stiamo decir, que cercando. sepa qué es lo que estamos Come buscando. vedete, abbiamo Como ven, tantissimi descrittori, questi sono i tenemos muchísimos principali che abbiamo descriptores, sul estos son caffè, los quindi principales que nella nostra encontramos en el spider café. chart vediamo Entonces, tutto en quello che nuestro sia gráfico le vemos sensazioni todas tattili, i gusti todas base, las sensaciones potete trovare táctiles, marshmallow, dolce, los gustos spicy base, nella spider, gli aromi, gli los odori, tutti aromas, los codificati nel olores, es prodotto decir, tratamos de appunto e comprender todo. si genera questa Y se spider chart genera esta che è la spider parte più chart que no identificatrice. es más que la cédula de identidad de Infine, una due mezcla. parole proprio Por solo sulla ahora, shelf dos life. palabras Quindi sobre shelf la life shelf life, es ovviamente si decir, intende la vita claramente se commerciale del entiende la vida prodotto. comercial de un producto. L'azienda La definisce qual empresa è il define livello cuál di es el nivel de accettabilità che si è disposti aceptabilidad quindi que se está a determinare dispuestos a e determinar, che deriva un po' da que questa deriva curva de un poco de esta qualità-tempo. curva Noi cosa facciamo? Noi ci calidad-tiempo. ¿Qué occupiamo hacemos? Nosotros nos di tutta la ocupamos parte di shelf de life, toda sia la che parte de derivi da shelf life que deriva de modifiche che modificaciones de mezcla, derivino como que dal deriva packaging, ad de esempio modificaciones del ultimamente ci packaging. sono Últimamente tante existen modifiche che si fanno muchas sui modificaciones pacchetti que che se passano hacen sobre los dall'alluminio a paquetes, se pasa materiali del aluminio riciclabili, a quindi material reciclable, polietilene, de polipropilene, polietileno, materiali propileno, ancora più chimici. materiales, Ecco, noi otros vogliamo studiare un materiales. po' la Entonces shelf queremos life, quindi la estudiar la vita shelf life, es decir, la all'interno di questi vida a lo largo del prodotti. tiempo de estos productos. Tendenzialmente la shelf life del Tendencialmente, la caffè è shelf di life due del anni, café es de quindi dos non años, possiamo sempre aspettare entonces per no ogni podemos singolo siempre progetto esperar para cada di proyecto ambiente, per cui dos mettiamo in pista años, degli entonces studi accelerati. hacemos algunos estudios Sono praticamente degli acelerados. studi che Prácticamente facciamo son estudios que parallelamente in hacemos real time, paralelamente dove en andiamo a real stressare time, un po' le donde condizioni vamos a del estresar un poco las prodotto con condiciones del temperature producto con e umidità temperaturas più y elevate. In humedad questo más modo elevadas. riusciamo De esta in tempi più manera brevi ad avere logramos un en po' tiempos más breves tener un'idea una predittiva della idea shelf life che predictiva de la raggiungerà. shelf life que va a Ok, alcanzar el io la producto. presentazione Ok, l'ho yo he terminata, terminado mi la spiace se sono andata un po' presentación. veloce, specialmente alla Me fine, ma disculpo volevo si fui un cogliere poco proprio veloz, sobre tutte le todo al domande final, se pero ce ne quería dejar un sono. poco de tiempo para eventuales preguntas si las hay. Allora, divido da qui. Allora,
Io non vedo domande, mi sembra di capire. Non so se me lo possono... Ahora compartimos el Ah, documento con ok. preguntas. Bene, grazie. Allora aspetto. Ecco, qua c'è una prima domanda dove dice dove possiamo leggere materiale o bibliografia extra su che cosa interessa l'apparizione di note aromatiche nel caffè. Può darci, raccomandarci qualche materiale di lettura per allenarci o capire di più sul caffè? Quali sono i nuovi trend del caffè? Come sarà il mercato per il futuro? Dove si può leggere sulle caratteristiche specifiche dei diversi origini? Ok. Allora, diciamo che partendo un po' dalla Digamos prima, que posso partiendo un poco magari de dare del pregunta, materiale la primera pregunta, per quelle le curiosità puedo mandar o material que chi sea, ha se puede necessità, divulgar. insomma, di Entonces, para approfondire quien di un po' necesita le tematiche sul profundizar un caffè, poco assolutamente el tema ne ho del la café, possibilità. puede así tener Diciamo la che ci sono posibilidad de molte hacerlo. riviste, Existen comunque ci muchas sono degli articoli revistas, scientifici, ma artículos magari se vogliamo científicos, pero entrare tal vez si nel queremos dettaglio entrar delle realmente en domande, el detalle de notas conviene aromáticas, vedere conviene direttamente ver magari directamente dai tal vez produttori o comunque o de da los chi si occupa di productores o de determinate quien se soluzioni. ocupa Noi directamente de nel nostro análisis caso non sensorial. En abbiamo nuestro caso, newsletter o comunque nosotros degli articoli che tenemos pubblichiamo newsletter regolarmente, de los però diciamo artículos, no che tenemos un newsletter, per pero documentarsi ce ne sono, quindi su maneras para questo magari documentarse posso existen. Sobre inoltrare esto puedo una diversità mandarles, di siti che magari puedo possono essere mandarles utili, algunos sitios que pueden vediamo ser se magari può útiles rispondere un po' a quelle che y sono le tal vostre vez aspettative. esto puede responder a sus Le nuove expectativas. tendenze del Las caffè, nuevas allora, tendencias del café. sul caffè diciamo Sobre che el si può café, spaziare digamos tantissimo que se perché puede come abarcar dicevo prima, muchísimo porque como les decía l'aromatiche antes, las deriva notas da una serie di aromáticas derivan combinazioni de di una serie de materia combinaciones prima, de processo materia di prima, lavorazione, quindi proceso de risultato elaboración, cómo se dato anche realiza dalla la tostatura recolección, también el e tostado dal quenching, quindi che è una sorta del di quenching, que es una umidificazione del suerte de caffè stesso. Diciamo che ci sono humidificación. Entonces, digamos que ambiti sui existen quali ci si può distintos muovere per ámbitos sobre los ottenere dei cuales nos diversi podemos profili mover sensoriali del para caffè. obtener distintos perfiles Di sensoriales del sicuro, café. oltre al caffè ci sono Seguramente, además tendenze del vari café, tipi, existen per tendencias de esempio otro tipo, por prodotti anche non ejemplo, a base caffè, quindi productos no a cercare i base de famosi café, beanless, che sono quei prodotti buscar che los derivano beanless, los da que altre derivan materie de prime, otras quindi materias ceci piuttosto primas, che más legumi, como, che por possono ejemplo, de dare otras un prodotto legumbres, magari simile al garbanzos, que pueden caffè dar un senza producto tantissima parecido al caffeina, café che sin magari los può essere un contenidos po' la elevados richiesta de del cafeína, que mercato. puede ser un poco Oppure anche la applicazioni solicitud, molto la più demanda de spesso uno in mercado. Y las prodotti aplicaciones del alimentari café mismo diversi en dalle productos classiche alimentarios bevande, quindi non distintos de las stiamo clásicas spaziando bebidas. a Estamos proposito abarcando di nosotros, innovazione, sobre todo nuestro team de spaziando innovación está per cercare abarcando di y trovare, abriéndose para tenere conto tratar di tutte le de ir nuove al encuentro richieste de del mondo todas las nuevas dell'innovazione solicitudes y las soprattutto. nuevas E generaciones, la sobre tendenza todo. diciamo che La è quella di tendencia, avere digamos, tanto que es la de caffè, tener anche molto café colorati, también quindi con muy aromi coloreados, con molto aromas muy, importanti, muy con delle importantes, acidità con anche acidez molto también interessanti, per bastante esempio tutti i interesantes, por prodotti un po' ejemplo, più en productos diciamo
Los dall'ambito preferidos SCA por el ámbito sono SCA quelli un po' più son aquellos un aromatici, poco più más acidi, quindi aromáticos, quelle más non ácidos. sono così Esa es un poco la salutari. dirección que Ma se está cerchiamo di hacia la cual se está il resto yendo, delle pero no hay que degli perder origini, todo el resto de che los orígenes vanno porque utilizzati tutti quanti, hay anche que perché dejar in realtà satisfechos ci a sono todos los tanti mercados. amanti che Tenemos preferiscono il distintos caffè mercados caucale, que quello prefieren el amaro, café quello tal con un cual, el sacco di zucchero amargo, e con un cacao, e sentor de quindi si cacao cerca insomma y di chocolate. Entonces se trata de llegar un così. poco a todo lo que los distintas áreas desean. Domandanos, beh, dice che è molto chiaro tutto, complimenti per la relazione. Dice, quanti reclami da parte del cliente voi ascoltate e rispondete? Ok, allora, noi personalmente come Team Nosotros Sensory personalmente como Team siamo coloro che Sensory ricevono i somos reclami aquellos que da tutti i recibimos los partner reclamos y e esperti. los Quindi revisamos con nuestros expertos y nuestros abbiamo paneles. visibilità dei Tenemos reclami, visibilidad de sono reclamos, tendenzialmente son dei tendencialmente consumatori che sono magari consumidores molto que tal vez affezionati a una están determinata muy miscela encariñados con e una determinada ci dicono che mezcla y nos dicen percepiscono que delle tal vez note perciben que diverse las sul notas prodotto distintas e in sobre el questo producto. caso Entonces, en ese sappiamo che caso, comunque il prodotto sabemos ha una certa que el stagionalità. producto tiene Quindi una sulla base estacionalidad. della Entonces, sobre stagionalità la base de c'è la anche il estacionalidad raggruppamento existe crudi, che también possono essere el essenzialmente piccoli. el Quindi tiempo quello che de cerca di fare recruiting. Entonces, l'azienda lo que trata de hacer è la cercare empresa di es tratar de utilizzare utilizar quantità di crudi e qualità di cantidades, crudi che la garantiscano calidad de il profilo crudos organolettico que specifico garanticen soddisfaccia las il características consumatore. Non è sempre organolépticas. facile, No sappiamo es ci sono siempre dei fácil, range, existen quindi il profilo rangos, non è sempre lo entonces el stesso, può perfil no es variare, siempre el mismo, soprattutto le puede miscele variar, sobre todo en las combination, ad mezclas un poco esempio más noi abbiamo balanceadas. la Lavazza qualità Nosotros rossa tenemos nuestra che è Lavazza calidad diciamo roja, stabilisce più que di es una certa nuestra mezcla qualità más e che viene balanceada que comprata tenemos tantissimo in y Italia, que es è muy delle comprada tendenze en più Italia. Es acquistate. una È una de las miscela más bilanciata, compradas. significa Es che a una volte mezcla è più balanceada, acida, a sí volte è più significa que a veces es amara, más ácida, a veces más amarga. insomma Y dipende tanto no anche depende dai diversi tanto del prodotti. rango Quindi noi de cerchiamo tostado. sempre Entonces quando riceviamo tratamos dei reclami siempre di cuando analizzare tenemos reclamos, attentamente, capire se il analizarlos, reclamo è entender si el fondato, quindi reclamo se ha está una valenza più fundamentado, approfondita, si tiene oppure una se valencia que tiene que ser profundizada o semplicemente anche a volte un modo per simplemente farsi encontró la per avere del manera caffè gratis, perché de poi tener un café sostanzialmente gratis, quello porque che succede è che principalmente es lo que la sucede, consumata que poi la risponde al empresa reclamo trata con de caffè. responder al E el a reclamo, volte perdón, capitano con anche café. questi Entonces casi. también a veces se dan estos casos, A volte ¿no? riceviamo anche A dei veces reclami che tenemos sono reclamos, y ahora magari que su lo dei pienso, tal vez prodotti sobre che hanno cambiato productos que packaging, cambiaron el quindi una packaging. cosa a cui Entonces, effettivamente il en consumatore una non cosa sempre a la ci cual el pensa è consumidor il no fatto siempre che piensa il es el cambio hecho de packaging que possa el avere cambio un'influenza del packaging sul puede prodotto influir stesso. sobre el producto Ovviamente il nostro mismo. obiettivo è Obviamente, quello nuestro di ridurre objetivo al es el de minimo quello che reducir al può essere mínimo la nuovo packaging influencia sul que pueda tener prodotto, el nuevo però sappiamo packaging sobre el benissimo producto, pero che sabemos muy mantenendo la bien stessa que shelf life o manteniendo la comunque misma delle shelf lievi life differenze hay ci possono algunas essere, leves diferencias pueden specialmente adesso che existir, la especialmente tendenza ahora deve que la andare tendencia verso es la de ir il hacia pacchetto in el carta e quindi è più paquete de sostenibile papel, que es más e ha sustentable. sicuramente tanti vantaggi. Seguramente tiene muchas Quello avrà ventajas, sicuramente pero un impatto seguramente sulle eso shelf va a life, tener appunto un organolettico, impacto quindi andrà sobre poi el visto shelf anche life in y también certi sobre scelte si un va in quella impacto direzione. organoléptico. Y es esta la dirección en la cual estamos yendo. Parlava su un panel di 120 persone. Quale considererebbe che sarebbe il minimo, la quantità minima di consumatori per uno studio robusto, per studiare differenze tra i due prodotti tramite test triangolare?
Allora, sì, allora, le 120 persone a cui Las 120 facevo riferimento personas prima a las è, cuales me diciamo, il refería antes minimo che es un poco riceviamo el mínimo que nos sul damos panel di consumatori, sobre el perché panel de naturalmente dipende dal tipo di consumidores, test. porque también depende Noi del in questi tipo de giorni test. abbiamo En aperto estos un días, consumer por test ejemplo, tenemos un che consumer test prevede que prevé un'analisi el con 600 análisis con consumatori, 600 quindi consumidores. di solito i numeri che Entonces, sono ben più generalmente los alti delle números son 120 más persone elevados que che 120 indicavo prima. personas Per que quanto indicaba riguarda il antes. test Respecto al triangolare, test noi seguiamo la triangular, norma nosotros ISO che seguimos la definisce norma ISA proprio que il numero define minimo di el número assaggiatori mínimo de in probadores en base a condizioni la di población osservazione. que se toma en Vengono definiti consideración. dei Se PD, che sono praticamente definen dei livelli di expertise. niveles de Ad expertise. esempio, Por sappiamo ejemplo, un gruppo di sabemos esperti, de possiamo un avere grupo de dei gruppi expertos, anche di podemos tener grupos también 24 de assaggiatori 24 che ci probadores permettono di que avere nos un dato permiten molto tener robusto, un perché stiamo dato muy parlando robusto di porque estamos esperti. Se hablando de andiamo probadores già expertos. su Si vamos en consumatori cambio al invece o comunque su consumidores panel di o sobre addestrati, i paneles de numeri vengono entrenados, aumentati, el ma questo número viene tiene proprio que aumentar, determinato pero esto nelle está norme determinado ISO, por quindi noi ci tablas que fidiamo dei encontramos certificati en las per i normas test ISO y triangolari. nosotros confiamos Ma totalmente cioè, en quando estas facciamo i reglas test ISO sui con los test consumatori triangulares. sono Cuando quasi hacemos los sempre test test con di consumidores preferenza, quindi son test test de edonistici. preferencia, es decir, test hedonísticos. Come valuta i metodi di estrazione usati nel caffè? Come si valutano i metodi di estrazione? Mm, ok. Sì, sì, sì. Allora, non mi è chiarissima la domanda, No nel me queda senso del che, todo clara la allora, pregunta. noi abbiamo tantissimi Nosotros metodi di tenemos muchos estrazione sul métodos de caffè, extracción en il el filtro, la café, moka, filtro, l'espresso, che moca, l'espresso si expreso. declina Con el ancora expreso in se bean cup, che declina sarebbe la macchinetta dove entre pulisci i la grani e máquina donde pones fuoriesce los l'espresso, granos y sale el la expreso, macchinetta da la bar, maquinita blender, de ci sono un altro bar, sistema que es ancora. otro Ogni singolo sistema. metodo di Cada estrazione método de utilizzato nel extracción caffè que ha se un suo utiliza en el tipo di café valutazione. tiene su método de Sono tanti anche i evaluación. metodi di Son valutazione, muchos dipende los sempre un métodos po' de da quello che è evaluación. Depende un l'obiettivo poco finale del dello studio. objetivo Cioè, se vogliamo final del estudio. comparare Si il queremos lavoro di un comparar metodo di entre sí estrazione, métodos de diciamo che è un extracción, lavoro abbastanza digamos que es un difficile trabajo e bastante possiamo farlo difícil. quando abbiamo Podemos qualcosa di hacerlo molto cuando simile. tenemos Se algo invece muy abbiamo parecido. Si en cambio metodi, cioè un tenemos filtro da métodos, comparare con un tenemos un espresso, con filtro para que comparar un'espresso, con un insomma, non si potrebbe expreso, fare. es algo que directamente no se puede Non realizar. so se ho risposto alla No sé si domanda. respondí la pregunta. Per cambiamento dei gusti del consumatore. Si fanno, Ah, dopo domanda se si fanno survey nei bar, survey o test a sorpresa nei bar. allora, vabbè, noi non ci occupiamo direttamente Nosotros no dei nos test sui ocupamos consumatori, directamente come spiegavo prima, se del ne occupa test il nostro team sobre di los marketing, consumidores. Se Consumer ocupa Insight si chiama proprio il team. el Noi di team de solito diamo marketing. supporto sugli Nosotros eventi damos e soporte diamo y un po' damos un'indicazione ai un poco consumatori su una cosa fare. indicación a los Tendenzialmente, consumidores qué maggior hacer. parte dei La casi, mayor i parte test de sui los casos, consumatori los tests sobre los vengono effettuati consumidores in se location realizan specifiche, quindi en sono proprio locaciones delle específicas, location che son vengono adibite locaciones que son all'assaggio dedicadas e a la permettono, prueba diciamo, y anche di permiten contenere un gran contener un gran numero di número persone, de perché deve personas esserci comunque que una grossa tiene que affluenza existir sui una gran test. Nei afluencia para bar estos non mi è mai test. capitato En los bares nunca me di sucedió assistere, diciamo, a delle survey de asistir a test sorpresa, surveys come o vengono test indicati qua. sorpresa, Può como se anche essere indican che magari aquí. vengano Puede effettuati, ser que però se tendenzialmente i realicen, nostri pero test sui tendencialmente consumatori nuestros test sono sobre proprio, los consumidores diciamo, son quasi sempre casi improntate nello stesso siempre modo, quindi nei locali, hechos de la misma con manera, en chiaramente tutto locales, l'allestimento delle claramente con macchine todo e i el prodotti a equipamiento de las seconda máquinas, dell'obiettivo de los finale, productos, quindi según el vengono objetivo fatti quasi final. sempre Entonces così. se realizan siempre de esta misma Ma ogni manera. quanto, mi sembra che fosse anche la domanda, ogni quanto vengono A fatte. cada cuánto se realizan? Allora, in
Entonces, noi en facciamo realidad, tantissimi nosotros consumer test hacemos durante l'anno. muchísimo consumer Questi test dei consumer en el poi año. Los gustos de los cambiano, è vero, consumidores ma cambiano cambian, es nell'arco verdad, di pero cambian en tempi el arco de piuttosto tiempos ampi. más bien Quindi noi amplios. lo Por lo tracciamo, lo tanto, tracciamo nosotros tantissimo con i lo nostri hacemos test, mucho con andiamo a nuestros vedere anche le tests. tendenze di Vemos acquisto también dei las consumatori tendencias de stessi e compra quello del ci dà consumidor comunque mismo, que eso un también nos da indicatore ovviamente del una gusto, tendencia de che cambio en el conta, che è gusto molto y ese también es un importante. parámetro Noi muy tendenzialmente importante. dopo Nosotros due tendencialmente facciamo dei consumer test hacemos ogni volta che consumer vogliamo test lanciare cada un vez que prodotto queremos in lanzar un un nuovo nuevo paese producto en o un nuevo un país nuovo sistema. Ad o un esempio, nuevo sistema. Por ultimamente ne ejemplo, facciamo tanti su últimamente Phoenique, hacemos il nuovo muchos sistema, diciamo, sobre un nuevo di sistema preparazione del caffè de e preparación del ci ha obbligato a café fare y nos anche 3 o pasó de 4 hacer test tres di o fila cuatro test, vaccinali todos muy ogni cercanos en mese, el arco de cuatro quindi ne facciamo meses, parecchi. donde Però ripeto, hacemos noi varios, comunque dar pero supporto per la nosotros vamos parte, a diciamo, dar pratica sul soporte messaggio e sul para coinvolgimento dei giudici. sobre el compromiso de los jueces. Guarda, la domanda è se desidero lanciare un caffè di specialità, che aspetti bisogna tenere conto? Ehm, eh, ho fatto fatica un po' per la lingua, non so se, se lei ha parlato di questo in qualche momento. Questo lo dice Mirta dal Paraguay, cioè Ok. Sì, allora, intanto ci sono gli specialty coffee che existen los sono specialty praticamente coffee intesi come que quei caffè prácticamente son speciali, che entendidos como sono esos quelli che cafés citavo prima especiales que della cité SCA, antes de la la SCA, Specialty Coffee Association. de, In de quel la, caso sono de dei esta caffè asociación, de estos che cafés comunque hanno delle sfumature especiales molto que chiare, tienen un tostado muy derivano di paesi claro, d'origine que magari dei derivan de monoprodotti países de di produttori origen, molto son piccoli che sono stati microlotes, son productores que decisamente hacen minori rispetto pequeños ad altri lotes e menores a hanno respecto la de possibilità di otros y spaziare tienen la anche in note posibilidad aromatiche de e gusti también difficilmente si comprender trovano nei gustos caffè y comuni. notas Quindi queste sono un aromáticas po' que le difícilmente se encuentran caratteristiche. en los cafés. Estas son las Però características, ci sono tantissimi pero caffè di existen elevata muchísimos qualità cafés de che elevada hanno gli calidad specialty que no coffee, están che hanno queste comprendidos en los caratteristiche qui, specialty coffee y ma que sono tienen di esas altissima pero qualità que no tienen esas perché características, pero sí que tienen mantengono il alta precio durante tutto calidad l'anno. porque Quindi dipende un mantienen po' qual el è il gusto durante percorso che todo el si vuole año. intraprendere. Entonces hay que ver, depende Però del recorrido que se tendenzialmente si quiere va a giocare tomar, pero molto sulla tendencialmente se cottura, juega mucho sobre sui el paesi di tostado, origine, quindi sobre los sull'applicazione della países de materia origen, prima. sobre, es decir, sobre la selección de la materia prima y también sobre la elaboración. Ho chiuso il microfono, non riesco a parlare. Adesso la sentiamo. Ah, adesso, benissimo, ok. No, mi ha fatto piacere sentire la storia Fue di un questo placer processo. escuchar todo el Adesso proceso porque con capisco il frecuencia prodotto, sento effettivamente personas tutta la es catena, bueno entender influenze toda la cadena enormi. y esto tiene influencias Certo. enormes. Si vende un croissant dei grandi gruppi a un Ah, prezzo e poi degli altri hanno Por eso esattamente il vemos que prezzo a doppio. veces vemos que Ma es un bisogna croissant que capire cosa vale ci un sta precio y el dietro. otro el doble, pero hay que Non è entender solo todo lo que está por marketing o detrás. No es immagine o solo pubblicità in più, marketing o perché magari imagen quelli che vendono y doppio ti mancano publicidad, tutti porque quelli tal che non vez lo que fanno, cuestan non spendono el in doble pubblicità. es Quindi también capire il puede processo ocurrir. Es spiega muy tanto importante por eso anche entender el sulle proceso proprietà y explica mucho organolettiche sobre che las fanno propiedades vendere il prodotto e quindi organolépticas que son sono las que le nos hacen prime che vender vanno sempre el producto guardate. y son las Ecco. primeras que tenemos que ir a Ovviamente, come ha detto mirar. lei, Como è te pochi anni che dijo, si en applica hace perché sì, poco è un que se sistema aplica costoso, porque es un sistema molto costoso, complicato, muy quindi il marketing complicado. magari preferiscono Tal vez las certi personas test de sul marketing consumatore prefieren e noi algunos invece tests sobre el spero che migliorando consumidor, il pero este prodotto sirve para e se mejorar noi lo el possiamo producto y si no migliorare lo non si podemos riesce per niente a mejorar, no se vendere. logra Quindi tampoco vender. è un argomento Entonces, super es un tema interessante che súper lei ha spiegato interesante que molto usted bene in modo explicó molto muy bien, de chiaro. manera Grazie, muy la ringrazio. clara.
Sono molto contento Y, es- della y- sua y estoy presentazione. muy contento Grazie por mille su e se ci presentación. fossero domande anche in questo Muchas momento gracias sono y si tienen más disponibile, insomma, preguntas in me las contatto pueden con hacer y no, Maxi, porque quindi estamos en per venire a contacto y discutere. entonces Va bene, usted me las molte hace grazie. llegar y yo voy a Ok, estar muy contenta de grazie a responderlo. tutti e Muchas gracias arrivederci alla a prossima. todos y nos Grazie a vemos tutti, y nos buona vemos la giornata. próxima vez. Muchas gracias y buena jornada para todos.